entry, wapo kayo. Ako pa entry rin guys. Ranking ka ng multi-country sa subida guys. Guys, nagpags na diri guys. Ito na guys, pa-entry guys oh. Para guys oh, pa-entry. Diri guys. Lagi pa entry diri guys. Wow! Karsada guys. Tagili guys. Sangko guys. Wala. Video karsada. Okay, kita dali guys. So. Pags sa dali guys oh. Guys, tara guys oh. Pags na guys. Ay, bahada dali guys. Bahada dali guys. Asli guys. Balik mana kamera? Ha? Balik. Guys. Pinta gasolina guys kay. Tanagtal na ta guys kay. Ibig gasolina guys, tinuod lang wala may singa pangambog. Tripe lagi gasolina kay 500 ra gyud ang double guys. Iga kapalong. Ayo pagay diri. Diri oh. Na guys. Kaya sige no, okay na mo break guys. Lagi kayak mau urusan lantos makin saya na wow kersada bang kersada guys Sada guys. Goods kayo ni guys. kalau nanti sa ginawa na nga makasakat na rin to sa area kay pero kita dali oh. Normal mga temperature guys. Utana dali. Oh, smaingod to. Pwede tayo mangutana. Magasakan is dulyan ng way front. Ha? Ha? Pero wala pa hisakan dito ng way front. Eskulahan? Sa eskulahan. Asa man napit ang istakan dito? Katuna sa sapa no? Ang istakan. Kanang danlog ba? Testingan lang mo. Kung wala, braplin lang no? Mamay mahilabot na o. Wala mabuntaga no? Sige, sige. Ano na signal re?